ENES CE is a project supported by the European Regional Development Fund through the Interreg Central Europe program. It supports municipalities to involve citizens in the revision and development of their energy planning strategies so that they are implemented effectively. In this way, the municipalities can contribute to reducing European GHG emissions by 40% until 2030. They will also improve energy efficiency and energy savings as well as their air quality in their cities. There are 6 countries involved in the project: Italy, Croatia, Slovenia, Hungary, Germany and Poland, and it is led by the Italian municipality of Forlì. We have set out to achieve 3 specific objectives by the end of the project. The first is to develop and test a set of toolboxes for public authorities on how to increase citizen participation. The second one is to actually engage citizens in creating local energy action plans and strategies from the very beginning of the planning process. The third one is to establish local citizen energy groups. We prepared a methodology for public authorities to increase citizen participation. We also organized a series of workshops to involve citizens directly in the energy planning and include their suggestions in the revised energy action plans. We drafted community energy investment guidelines, and we recommended communication methods for local energy plans. We use these tools to create new energy plans and help the development of local citizen energy groups. These groups developed and implemented smaller pilot projects together with the public authorities, and they will also help municipalities to implement energy plans in a bottom-up way in the future. Niente, grazie al progetto europeo ENES CE abbiamo potuto portare avanti un'importante attività, quella del PAISC. Abbiamo potuto fare un percorso partecipativo molto importante, esteso nel territorio, con tutti i soggetti interessati, quindi abbiamo avuto la pubblica amministrazione in primis, abbiamo potuto coinvolgere le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, i vari stakeholder, i tecnici competenti in materia. Grazie al progetto europeo ENES CE siamo riusciti a creare un'attività di coinvolgimento dei ragazzi delle scuole del comune di Forlì. In particolare è stato creato un bellissimo progetto che noi abbiamo chiamato il cuore sostenibile di Forlì, perché appunto i ragazzi sono il cuore della nostra città. I ragazzi sono riusciti ad esprimere che cos'è per loro la sostenibilità ambientale, che cos'è l'utilizzo delle fonti rinnovabili e quali azioni secondo loro devono essere e dovevano essere espresse appunto all'interno del PAISC. Il progetto ENES CE ha reso possibile la formazione di un gruppo di consumatori di energia, un Consumer Energy Group, e la realizzazione di un progetto pilota, la distribuzione di un kit di risparmio energetico. In particolare la distribuzione di un kit di risparmio energetico ha dato la possibilità ai singoli individui di toccare con mano il contributo che possono dare alla collettività semplicemente per le proprie azioni quotidiane, individuali. Mestna občina Koper se je odločno zavezala k zmanjševanju toplogrednih plinov in povečanju deleža obnovljivih virov energije. K zmanjševanju toplogrednih plinov bo pomembno prispeval tudi projekt ENES CE, s katerim občina postavlja temelj za ustanovitev prve sončne energetske zadruge. S pilotnim projektom skupnostne sončne elektrarne smo želeli v mestni občini Koper povezati skupino posameznikov, ki jih druži želja po proizvodnji električne energije iz čistega vira, jasno, sonca. Državljani smo tako spodbudili k dostopu do obnovljivega vira energije, ki bo bistveno pripomogel k znižanju stroškov gospodinjstev in hkrati k bolj odgovornemu in trajnostno naravnanemu odnosu do okolja. V okviru projekta ENES CE smo na delu občinske ceste prenovili tudi javno razsvetljavo. Tehnološko zastarele in energetsko potratne svetilke smo zamenjali s sodobnimi, okolju prijaznimi in energetsko varčnimi svetili, ki so povezane v sistem s pametnim nadzorom. S pilotno investicijo bo mestna občina Koper zmanjšala porabo električne energije, povečala tudi prometno varnost v okolju in prispevala k zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.
ökokör az pont arról szól, hogy hogyan lehet változtatni a mindennapi életünkben, és hogyan lehet fenntarthatóbban élni. A koordinátorok, illetve az ökokör csoportvezetőknek még az a szuper erejük, hogy ők másoknak is segítenek. Hát ez jó neked és a bolygónak is. Azért, mert az ökokörben van egy csomó ember, aki tud neked segíteni abban, hogy hogyan legyél még zöldebb. Közösségi bringatárolót építünk ki. Ismerkedni, segíteni, jól érezni jöttem magam, és ez folyamatban van éppen jelenleg. Az asztalban megvalósul azt, hogy egy helyi közösség erősödik. Először magunkban kell a változást keresni, és aztán a kis közösségekben. U prošle 3 godine stanovnici grada Preloga mogli su se kroz brojne radionice i događanja dobro upoznati sa svim pojedinostima vezanima uz projekt ENES CE. Jedno od posljednjih događanja bila je kampanja Prelog uključi se u sunce, kojom se stanovnicima Preloga omogućilo informiranje i stručno savjetovanje o solarnim elektranama i solarnoj energiji za kućanstva. Doprinijet će se održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanske energetske grupe, koja će jedinici lokalne samouprave gradu Prelogu pružiti pomoć i potporu kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. Interesiraju se i građani, ali i poduzetnici i obrtnici, dakle i javni sektor žele ulagati u obnovljive izvore energije, a mi smo tu da im pomognemo od samog početka pa do instalacije same elektrane. Provodimo same ankete u kojima građane direktno pitamo koji su im problemi. Zaključili smo da su najčešći problemi u samom postupku ugradnje sunčane elektrane. Odnosno, prvi problem se javlja prilikom prikupljanja same dokumentacije, odnosno svi dokumenti koji su potrebni, građanima najčešće nije jasno koji su to dokumenti, te sama ta procedura kako prolaziti proces sa HEP-om, te također kasnije ukoliko se odluče na mogućnosti sufinanciranja, na javne natječaje. Tu postoji također problematika prilikom dokumentacije koja je potrebna za prijavu za isti. Gospodarstvo i grad i svi stanovnici našeg grada imaju priliku da dobe jeftinu električnu energiju, isplativu kroz 4, 5, 6 godina uz određene subvencije i grada i države, Fonda za zaštitu okoliša, i nama je želja da toga ima čim više i više. Uslijed krize u energetskom sektoru, interes za smanjenjem ovisnosti o uvozu energenata sve je veći. Kao čisti obnovljivi izvor energije dostupan u svakom dijelu Hrvatske, solarna energija pruža priliku za energetsku neovisnost i otpornost, ali i za održiv razvoj hrvatskih gradova, te uštede u kućnim budžetima građana. Realizując projekt ENES CE współfinansowany z środków programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020, województwo lubelskie we współpracy z gminą Niemce włączyło lokalną społeczność gminy w proces oddolnego planowania energetycznego. Włączenie mieszkańców w planowanie energetyczne jest procesem. Wymagało organizacji spotkań i przekazania wiedzy eksperckiej, pokazania celów i możliwości, ale także wytłumaczenia zależności ekonomicznych, technicznych i środowiskowych związanych z realizacją planowanych wspólnie inwestycji energetycznych. Klaster Energii Niemce powstał dzięki realizacji projektu ENES CE. Obecnie prowadzona jest akcja pilotażowa. Ma na celu edukację ekologiczną lokalnej społeczności i podniesienie świadomości o możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie. Między innymi poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, wymianę niskosprawnych kotłów na wysokosprawne, docieplenie budynków, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, redukcji kosztów energii, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Klaster Energii Niemce po zakończeniu akcji informacyjnej chciałby dokonać inwentaryzacji możliwości przeprowadzenia inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy Niemce, angażując w to każdego tak naprawdę mieszkańca gminy Niemce, który może
stać się uczestnikiem czy też członkiem klastra energii Niemca. Chcielibyśmy zadbać również o przygotowanie infrastruktury technicznej, która zapewni odpowiednie wyprowadzenie energii elektrycznej, którą zamierzamy wytwarzać w naszych aktywach energetycznych, jak też zapewnić dodatkowe dostawy paliwa gazowego do układów kogeneracyjnych. We wszystkie te działania chcielibyśmy zaangażować zarówno władze gminy, poszczególnych przedsiębiorców, czy też, ja już powtórzę po raz kolejny, po prostu każdego mieszkańca gminy. When establishing the citizen energy groups, several project partners faced legal or community building challenges and had to adapt their plans accordingly. Energy communities are a cool way to fight the heat. Join one or start one.